다 함께 묵도하심으로써 거룩한 주일 예배를 하나님께 드리겠습니다. 왕이신 나의 하나님이여, 내가 주를 높이고 영원히 주의 이름을 송축하리이다. 내가 날마다 주를 송축하며 영원히 주의 이름을 송축하리이다. 아멘. 모두 자리에서 일어서셔서 찬송가 38장으로 하나님께 찬양 드리겠습니다. 교동문 12번입니다. 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 궁창이 그의 손으로 하신 일을 나타내노라. 날은 날에게 말하고 밤은 밤에게 지식을 전하니 언어도 없고 말씀도 없으며 들리는 소리도 없으나 그의 소리가 못하게 하고 그의 말씀이 세상에 자리 이르라. 여호와의 율법은 완전하여 영혼을 소성시키며 여호와의 진노는 지자하여 우둔한 자를 지혜롭게 하며 여호와의 교훈은 정직하여 마음을 기쁘게 하고 여호와의 명령하여 눈을 밝게 하시도다. 여호와를 경외하는 도는 정결하여 영혼까지 이르고 여호와의 공도는 지자하여 다 이루니 금 곧 많은 순금보다 더 사모할 것이며 꿀과蜜불보다 더 달도다. 아멘. 사도신경으로 신앙고백 드리겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본교 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과
죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 모두 자리에 앉으셔서 찬송가 64장으로 하나님께 찬양 드리겠습니다. 목사님께서 기도해 주시겠습니다. 살아계신 하나님, 영광과 찬송과 권능과 영원한 존귀를 우리 아버지 하나님께 돌려드립니다. 하나님, 이 시간에 여호와 우리 아버지 하나님 그 이름을 기뻐합니다. 온 땅과 온 하늘을 만드시고 사람을 지으시고 그 안에 사랑을 풍성히 부어주신 우리 하나님을 기뻐하며 노래하며 즐거워합니다. 주님, 그렇습니다. 우리 주님은 사랑입니다. 주님, 그렇습니다. 우리 주님은 우리의 기쁨입니다. 그렇습니다. 여호와 아버지 하나님, 우리의 힘이요 능력이요 권세요 치유자요 완전하심이요 우리를 보호하시는 분이십니다. 그러므로 하나님, 우리에게 만 개의 입이 있어도, 우리에게 만 개의 생명이 있어도 그 모든 것은 하나님을 기뻐하며 즐거워하며 노래하며 춤을 출 수밖에 없음을 고백합니다. 아버지 하나님, 그 은혜 앞에 이 시간 섰습니다. 그 권세 앞에, 그 사랑 앞에 섰습니다. 하나님, 영광을 받으시며 저희들에게 또 한량없는 은혜로 우리를 덧입혀 주시옵소서. 그러므로 하나님, 한 주간 동안 살아오면서 하루 20시간을 마치 240시간처럼 살아오면서 힘들었고 지쳤고 눈물나고 도저히 사람들에게 고백할 수도 없었던 그런 억울한 일들, 마음 답답한 일들, 힘들었던 일들이 이 소중한 시간에
완전히 해결되어지는 시간 될 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님의 은혜로 치유함을 받는 시간이 될 수 있도록 도와주시옵소서. 십자가의 능력으로 회복되어지는 시간 될 수 있도록 우리를 붙들어 주시길 바라고 소망합니다. 사람에게 위로를 받을 수가 없었습니다. 환경에게도 능력이 없었습니다. 돈에도 해결점이 없었습니다. 어떤 것도 우리를 해결할 수가 없었습니다. 오직 하나님만을 바라보면서 이 시간 나아오니 주님이 세우셨으니 다시 우리를 회복시켜 주시기를 바라고 원합니다. 너무나 놀라우신 목사님을 세워주셨습니다. 목사님을 통하여서 창세기의 말씀을 가지고 우리에게 불꽃같이 말씀을 쏟아 부어 주실 때 먼저 주의 종을 붙들어 주시고 주의 영혼을 붙들어 주시고 육체를 붙들어 주시고 입술을 붙들어 주셔서 하나님의 그 어미하신 말씀이 불꽃처럼 쏟아 부어 줄 수 있도록 도와주시옵소서. 그 말씀이 우리 심령 속에 우리 삶 가운데 이 온 우주 가운데 충만하게 펼쳐나갈 수 있도록 하나님 주의 종을 붙들어 주시고 그 말씀을 붙들어 주시길 바라고 소망합니다. 악한 마귀, 더러운 마귀, 추한 마귀, 영원히 멸망할 수밖에 없는 마귀들이 우리를 붙들지 못하도록 도와주시고 인도하여 주시옵소서. 하나님, 그림산 교회를 축복합니다. 그림산 교회의 꿈이 있습니다. 그림산 교회의 소망이 있습니다. 그림산 교회에 하나님을 향한 그 계획들이 있습니다. 제자들을 양육하고 몽골 땅을 바라보고 제주 땅을 바라보고 온 세계와 열방을 바라보는 그 계획 속에 하나님의 손길을 멈추지 마시옵소서. 하나님의 물질을 부으시옵소서. 주의 종들을 붙여 주시옵소서. 이 일들이 그리스도 예수 안에서 이루어질 수 있도록 도와주시길 바라고 소망합니다. 하나님, 몽골 땅을 바라봅니다. 귀한 서울 함킹토야 교회를 바라봅니다. 몽골 함킹토야 교회를 바라봅니다. 성도들 한 사람 한 사람 영혼 속에 하나님께서 친히 찾아가 주셔서 그 영혼이 뒤집어지고 그 영혼이 하나님 앞에 돌아오고 그 땅이 하나님 앞에 돌아올 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 하나님, 예배하는 자에게 복을 주시며 약속하셨습니다. 예배하는 자, 두세 사람이 모인 자에게 내가 함께 한다고 주님 말씀하셨습니다. 이 시간에 하나님의 보이지 않는 그 영으로 우리에게 충만하시옵소서. 살아계신 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘. 하나님께서 오늘 저희들에게 주신 말씀은 창세기 1장 1절의 말씀이 되겠습니다. 제가 공독해드리겠습니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 아멘. 찬양 특송이 있겠습니다. 우리 걸어가
어제 열심히 연습했는데 예, 아주 한 주 동안 숙제를 내줬어요. 저와 같이 길 가는 것 즐거운 일 아닌가. 그랬더니 이렇게 참 우리 제가 보니까 몽골 우리 DNA는 엄청나게 잘 들어요. 말씀을 잘 들어요. 그래서 숙제를 내어주면 꼭 해요. 예. 그래서 한 걸음 한 걸음 어제 스텝도 가르쳐주고 이사람은 또 가르쳐주는데 오늘은 또 이제 또 반 맞춰서 하다 보니까 어제 하면서 은혜가 충만히 있습니다. 할렐루야. 우리 한국과 몽골 함께 해주신 앞으로 이 오늘 특성하신 분들 제가 한 달에 한 개씩 한 가지 찬송을 가르쳐 주기로 했어요. 예, 그리고 율동도 가르쳐 주기로 했어요. 그러니까 오늘 차출되신 분들 축복하고 축복합니다. 우리 박수 한번 할렐루야. 아버지 하나님 감사합니다. 예, 오늘 주의 성령이 함께해 주셔서 말씀하시는 하나님의 말씀을 듣겠습니다. 저번 주에는 또 우리에게 말씀을 성부, 성자, 성령 하나님 우리 말씀하시는 하나님 말씀을 들었고 오늘은 믿음의 시작 창세기 1장 1절의 말씀을 듣겠습니다. 귀 있는 자는 제 성령의 음성을 들을지어다. 오늘도 귀를 열어서 주의 음성을 듣게 하소서. 성령님 도와주옵소서. 함께하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 예, 오늘은 여러분에게 믿음의 이제 시작. 네, 아주 기본적인 우리 창세기를 1장 1절을 여러분에게 오늘 전하고자 합니다. 네, 창세기 1장 1절은 다 외우고 있을 거예요. 근데 이것이 바로 창세기 1장 1절이 믿음의 시작입니다. 예, 창세기를 살펴보면 모든 기원이 나옵니다. 예, 창세기라는 이름도 기원을 뜻하는 헬라어에서 왔습니다. 기원이라는 뜻 아시죠? 바라는 일이 이루어지고 이 창세기를 읽으면 많은 어머니의 그 물음표의 해답을 얻을 수가 있습니다. 예, 창세기는 성경 전체를 이해하는데 매우 중요합니다. 오늘날 문명은 발달하는데 문화 문명이 발달하면 발달할수록 세상은 점점 혼란스러워지고 사람들은 허무와 좌절에 빠집니다. 그 인생의 의미와 목적을 정확하게 알지 못하기 때문입니다. 여러분, 이 세상은 우리가 눈에 보이는 것이 전부가 아닙니다. 보이지 않는 세계가 더 크고 더 넓으며 참된 진리의 세상입니다. 따라서 우리는 왜 태어났으며
За бид яагаад төрсөн? 내가 누구이며 Би яг хин бэ? 하나님은 어떤 분이시며 Бурхан гэж ямар хүн юм бэ? 우리가 우리와 어떤 관계에 있는지를 알기 위해서 창세기를 살펴볼 필요가 있습니다. Бурхан бид хоёрын хооронд ямар харилцаатай юм бэ гэдгийг мэдхийн тулд Эхлэл номыг харахаас өөр аргагүй болж байгаамаа. 예, 창세기는 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라라는 말씀으로 시작합니다. Өнөөдөр Эхлэл номыг харуул ихэнд Бурхан тэмхэр газрыг бүтээжээ гэж хэлж байна. 만약 창조의 하나님, 즉 하나님께서 천지를 창조하셨다는 것에서부터 그냥 탁 막혀버리면 성경은 더 이상 그 참된 진리를 열지 않습니다. Тэгэхээр тийм ээ ихэнд Бурхан гэж хэлж байгаа. Тийм ээ бүтээгч Бурханы талаар эндээс бид тийм ээ ойлгож онгойд үзэж чадахгүй бол Библи тэр чигтээ хаалттай болно гэсэн үг юм аа. 예, 창세기 1장 1절을 열어야지. 열려야 그 다음에 펼쳐지는 하나님의 장엄한 어마어마한 이러한 역사를 볼 수가 있습니다. Тэгэхээр Эхлэл 1-р бүлгийн тийм ээ 1-р ишлэлийг нээж хаалтыг нь онгойж Библийн олон Бурханы талаар зүйлсүүдийг Библиэс олж харах юм аа. 오늘 창세기 1장 1절을 열리시기를 축원합니다. За өнөөдөр бүгдээрээ Эхлэл 1-р бүлгийн 1-р ишлэл та нарын дотор нээгдээсэй гэж хүсэж байна. 아멘. Амен. 여기가 막혀버리면은 더 이상 하나님의 이러한 섭리와 이 어마어마한 하나님이 펼치는 것을 다 알 수가 없습니다. Тэгэхээр энэ дээр бид хаалттай байх юм бол энэ зүйл бидний сэтгэл зүрх рүү орохгүй тэр агуу Бурханы агуу гайхамшигтай ажил нэгүсэл энэ хайрыг бид мэдэх боломжгүй болж байгаамаа. 예, 그러므로 하나님께서 들려주시고자 하는 이야기를 이해할 수도 없습니다. Энэ бидний чихэнд сонсогдохгүй зүрх сэтгэл рүү орохгүй бол Бурхан биднэрт юу ярихыг хүсэж байгаа вэ гэдгийг бид мэдэх боломжтой. 창세기 1장 1절이 열려야 하나님께서 하시고자 하시는 이야기를 이해할 수가 있습니다. Тэгэхээр Эхлэл 1-р бүлгийн 1-р ишлэлийг ойлгож Бурханы бидэнд юу хэлхийг хүсэж байгаа юм бэ тэрийг бид ойлгоно. 그래서 창세기 1장 1절은 신앙의 첫 단계입니다. Тийм учраас Эхлэл номын 1-р ишлэл бол итгэлийн ихэнх шат юм аа. 여러분 성경의 출발은 하나님이시다. Хатуу нагаа итгэлийн эхлэл бол Бурхан юм. 예, 성경의 출발은 하나님입니다. Библийн эхлэл бол Бурхан юм шүү. 아멘. Амен. 예, 성경을 보면 제일 먼저 나오는 단어는 엘로힘입니다. Тэгээд Библийн эхлэл номны хамгийн түрүүнд гарч байгаа үг бол Элохим гэж байна. 이 말은 성경의 핵심 주제가 하나님이라는 뜻이며 하나님이 모든 것의 출발이라는 것을 나타냅니다. Тэгэхээр Библийн тийм ээ одоо гол дүр бол Бурхан бөгөөд эхлэл зэг бол Бурхан, төгсгөл зэг бол Бурхан гэдгийг энэ Элохим гэдэг үг харуулж байгаа юм. 아멘. 하나님은 모든 존재의 근원이 되십니다. Тэгээд Бурхан бол бүх бүтээлийн дээд эрх мэдэл юм аа. 그러므로 창조의 원리를 이해하는 것이 매우 중요합니다. Тийм учраас бид бүтээлийн тийм ээ бүтээлийн бүрдэл хэсгийг ойлгох нь чухал байна. 왜냐하면 모든 것은 하나님의 법칙과 원리 안에서 움직이고 있습니다. Яагаад гэвэл бүх зүйл Бурханы бүтээсэн тэр зүй тогтол дотор одоо эргэлдэж байгаа учраас юм аа. 예, 우리가 하나님 안에서 존재한다는 말은 하나님이 본래 하고자 하는 계획대로 삶이 있다는 것이고 Тэгэхээр Бурхан бидэнд үгээ айлтж бид Бурханы үгийг сонсож байна гэдэг нь Бурханы тийм ээ одоо ертөнц байгаа бөгөөд Бурханы ажил байгаа гэсэн үг юм аа. 하나님께 순종함으로 살아가야 한다는 뜻입니다. Тэгэхээр бид тийм ээ Бурханы үгэнд дуулууртай байж Бурхан захирагдаж амьдрах ёстой гэсэн утга энд байна. 예, 성경은 철저히 하나님을 드러내는 책으로 하나님에 대한 관심을 가지고 읽어야 합니다. Тийм учраас бид энэ Библийн номыг Бурханы хайсан сэтгэл зүрхээр Бурхан төвдөө сэтгэлээр Библийг унших хэрэгтэй. 예, 우리에게는 우리의 경험과 지식을 앞세워서 성경을 보면서 나에게 필요한 말씀 또 나에게 위로가 되는 말씀만을 찾으려 하고 들으려고 합니다. Тэгэхээр бид тийм ээ Библийг дэлгэцгээд өөрийнхөө мэдлэгийг хөгжүүлэхгээд өөрийнхөө тийм ээ сэтгэлийг хятагруулах гэдэг энэ Библийг дэлгэцгээд тухайдаг. 물론 이것도 의미가 있는 것이지만 성경 본래에 기록된 목적은 하나님이 누구신지 예, 그분이 우리에게 하고자 하신 말씀이 무엇인지를 깨닫게 하는 데 있습니다. Мэдээж бидэнд Библийг мэдлэг өгдөг, мэдээж бидний сэтгэл Библийг тайлбарлаж тайвшруулахыг өгдөг. Гэхдээ Бурхан яагаад бидний бий болгосон бэ гэдгийг бид бүтээсэн утга учир тийм ээ дуудлагын талаар ярих гэж бичигдсэн ном юм аа. 예, 우리는 하나님보다 우리 자신에게 몰두하는 경향이 있습니다. Тэгэхээр бидний дотор нэг зүйл байгаа. Бид Бурханыг
илүүд үзэхээс илүү өөрийгөө илүүд одоо хардаг тийм одоо бодол байдаг. 그러므로 나 중심으로 성경을 대하면 핵심을 놓치고 아주 미궁에 쉽게 빠져나오지 못한 미궁에 빠지기 쉽습니다. Тэгэхээр өөрийгөө тийм гол төв болгоод Библийг уншиж чухал тийм бие төвтэй эго үзэлтэй одоо живхээс шаарахгүй маа. 또한 참된 진리를 깨닫기가 어려운 것입니다. Тэгээ бас бие гэдэг үзлээс болоод үннийг жинхэнэ үннийг шижир алтны үннийг ойлгох боломжгүй. 예, 창세기를 통해서 하나님이 누구신지를 분명히 알 때 오늘 나의 모습이 보입니다. Тэгэхээр өнөөдөр бид Эхлэл номноос эзэн бурхны хинбэ гэдгийг олж харвал миний үнэн төр төрхийг тэгээ миний үнэн төр төрх харагдах болно. 하나님과 인간과 하나님의 관계가 분명해지는 것입니다. Тэгэхээр хүн бурхны хооронд харилцаа маш тодорхой болно. 무엇이 존재한다는 것은 창세기의 말씀처럼 존재의 근원이 있다는 뜻인데 Тэгэхээр ямар нэгэн зүйл оршингүй байна, тийм ээ амьтаа оршихуй байна гэдэг нь ямар нэгэн зүйлийн ихшил бий болсон байна гэдгийг илэрхийлжүүлдэг. 모든 것을 과학적인 방식으로 연구하고 분석하는 이 진화론자들은 모든 것이 우연으로 출발하여 우연으로 끝난다고 합니다. Тэгэхээр тийм ээ шинжлэх ухаанч нүдний шигээр Библийг харж тийм ээ Бурхны бүтээлийг харж байгаа хүмүүс хөлсгийн онлыг гаргаж ирээд бүгд хөлсөн өөрчлөлт зүтгэв гэж одоо заадаг байгаа. 여러분 인간은 우연의 산물일까요? Хатуу нараа хүн төрөлхтөн бол тийм ээ одоо хөв тавилан дагаж амьдрдаг тийм хөв тавилангийн дагуу амьдрдаг болохгүй юм уу? 우연히 그냥 인간으로 태어났다면 그 다음에 이어지는 모든 것 역시 우연의 산물이 되고 맙니다. Тэгэхээр хөв тавилан итгэж тийм ээ хөв тавилангаа даган амьдрал бүгд зүйл яг л үүний дагуу одоо болох болно. 우연히 인간으로 태어나서 살다가 우연히 어떤 사람과 만나 결혼하고 어느 날 또 우연히 그냥 병에 걸리고 또 우연히 죽고 그런다면은 인생이 코미디 같지 않나요? Тэгэхээр тийм ээ хөв тавилангаа дагаад төрөө хөв тавилангаар эцэг ихтэйг уулзаад хөв тавилангаа дааж нэг хүнтэй уулзаад хөв тавилангаа дагуу явж байгаа нэг өвчин тусаад миний хөв тавилан юм байдаг гэж өгөх юм уу? 그걸 хошин шиг биш байна. 이것은 존귀한 인간의 운명이라 말할 수가 없습니다. Тэгэхээр тийм ээ энийг тийм ээ одоо хүн төрөлхтний 자신 гэж үзэх боломжгүй маа. 오늘 본문 창세기 1장 1절 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 해서 태초는 시간의 시작점을 나타냅니다. Тэгэхээр ихэнх бурхан тэнгэр газрыг бүтээж гэж хэлсэн. Ихэнх гэдэг энэ нөгөө цаг он тооллын хэллийг ярьж байгаа маа. 다시 말해 모든 존재의 시작은 하나님의 때로부터 시작되었다라는 것입니다. Тэгэхээр бүх бүтээлийн эхлэл бурханаас ихтэй юмаа гэсэн утгаар энэ ихэнх гэдэг үгэн агуулж байна. 여기에서 인생관과 세계관이 결정됩니다. Тэгэхээр энд тийм ээ хүмүүсийг амьдралыг үзэх үзэл, ертөнцийг үзэх үзэл энэ ихэнх гэдэг үгээс ихтэй байгаа. 자 여러분 인간의 존재는 어디서부터 출발하나요? Хатуу нараа хүн төрөлхтний үүсэл хаанаас ихтэй вэ? 인간은 어디서부터 출발하나요? Хүн төрөлхтөн хаанаас ихтэй вэ? 바로 하나님이시라는 것입니다. Бурханаас ихтэй юм аа. 네. 하나님으로부터 우리는 출발해야 합니다. Бид бурханаас ихтэй хүмүүс юм аа. 이 작은 물건 하나도 누가 만들었냐를 중요하게 생각해야 합니다. Тэгэхээр ийм жижигхэн тийм ээ одоо зүйлийг ч гэсэн хэн бүтээсэн бэ гэдгийг бодох бодол бидэнд их чухал. 하나님의 존재에 대해서 인정하느냐 하지 못하느냐는 우리의 삶의 중요한 문제입니다. Тэгэхээр бурхан оршин байдаггүй, бурхан оршин байдаггүй юу гэдэг талаарх энэ асуултыг бид өөрсдөө тийм ээ одоо шийдэх нь маш чухал юм аа. 자기의 정체성이란 나에 대해서 많이 생각하고 스스로 이해할 때 알 수 있는 것이 아닙니다. Тэгэхээр тийм ээ бид өөрсдийнхөө одоо хүмүүсээр өөрсдийнхөө оршин буйн талаар тийм ээ өөрөөсөөс асуух нь одоо болохгүй юм аа. 이 정체성이란 하나님과 나와의 관계를 올바르게 이해할 때 비로소 알 수 있다라는 것입니다. Тэгэхээр тийм ээ таны оршин буй тийм ээ одоо утга учир бол бурхантай харилцаагаа тодорхой мэдгүй тэр утга учир нь тодорхой. 내가 누구이며 왜 내가 여기에서 예배를 드리고 Яг 있습니다. энэ дээрээ үргэлж өгч байгаа юм. 내가 믿는 하나님이 누구십니까? Миний гэдэг бурхан хин юм бэ? 나는 어디에서부터 왔는지 Би хаанаас ирсэн юм бэ? 분명하게 이해해야 합니다. Маш тодорхой үнийг ойлгож байна. 네. 그래야지 흔들리지 않습니다. Тэгжвэж бид итгэл дээрээ найрахгүй. 아멘. 하나님의 의에 만들어진 인간은 하나님 안에서만 존재의 목적을 찾을 수 있습니다. Бурханы бүтээсэн гэдэгт итгэж байгаа хүн бурханы дотроос тэр амьдралынхаа утга учирыг олж чадна.
인간에게서 하나님을 빼버리면은 본질적인 문제를 알 수 없습니다. Тэгэхээр тийм ээ хүн төрөлхтний дотроос бүхнийг аваад хайчихвал хүн төрөлхтний 내가 어디에서 와서 어디로 가는지 хүн төрөлхтний тийм ээ одоо тийм хаанаас ирсэн яаж амьдрах ёстой вэ? 모든 것이 혼란스러워집니다. Тэгээд бүх зүйл одоо тийм ээ хэцүү болно гэсэн үг юм аа. 이 삶의 좌표를 잃어버립니다. Тэгэхээр тийм ээ амьдралынхаа утга учирыг одоо гэнэ гэсэн үг юм. 한마디로 말하면 인간다운 삶을 살 수 없습니다. Бурханлаг одоо байдлаар түүнийг тайлбарлавал хүн мэт тийм ээ амьдрах боломжгүй болж байгаа маа юм шиг. 그러므로 우리는 삶보다 더 귀한 목적이 있다는 것을 하나님 안에서 발견해야 합니다. Тэгэхээр хүн болгоны амьдрал Бурхны тийм ээ одоо зорилго төлөвлөгөө байгаа гэдгийг бид энэ Библиэр дамжуулан ойлгох хэрэгтэй. 네, 그것이 성경이 우리에게 주는 위대한 메시지입니다. Энэ бол Библиэр дамжуулан бидэнд өгж байгаа агуу мессеж юм аа. 네, 창세기 1장 1절 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다라는 말은 하나님 외에 모든 것은 하나님의 창조물, 즉 피조물이라는 것입니다. Тэгэхээр Бурхан ихэнд тэнгэр газрыг бүтээжээ гэж хэлж байгаа. Тийм энэ газар дэлхий дээр байгаа амьтад бүх зүйл Бурханы бүтээл бөгөөд бүх материалын зүйл түүний доор юм а гэдгийг одоо харуулж байгаа. 예, 인간을 포함한 모든 것은 하나님에 의해 만들어진 존재입니다. Тэгэхээр тийм ээ хүн төрлөختөн тийм ээ бүх одоо тэр бүтээлсэн зүйл бол Бурханаас юм а гэж хэлж байгаа. 예, 하나님의 활동의 시작은 창조이고 Тэгэхээр Бурхан хизээ тийм ээ одоо ажиллаж эхэлсэн бэ гэсэн нь 창조의 주인은 하나님이십니다. эхлэлийн эзэн бол Бурхан өөрөө юм а. 아멘. 네. 하나님은 창조의 하나님이십니다. Бурхан бол бүтээгч Бурхан юм а. 그렇다면 자 질문을 한 번 더 해보겠습니다. Өөрөөр танаар 생각. 창조란 무엇일까요? бүтээл гэж юу юм бэ? 예, 창조하다 하는데 창조란 무엇일까요? Бүтээсэй гэж хэлж байгаа. Тэр энэ бүтээл гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ? 없는 것으로 있게 하는 것. Тэгэхээр оргуу хоосноос бий болох. 무에서 유를 만들어내는 것입니다. Байхгүйгээс бий болох. 아멘. Нэ. 예. 창조라는 단어는 히브리어로 바라라고 합니다. Тэгэхээр энэ бүтээл гэдэг үгийг вара гэж хэлдэг байгаа еврейгээр. 이 단어는 하나님께만 쓸 수 있는 단어입니다. Тэр энэ вара гэдэг үг бол Бурханыг хэрэглэдэг үг байна. 어떤 인간에게도 이 단어를 쓸 수 Тэгэхээр 없습니다. хүн төрөлхтөн энэ үгийг хэрэглэх боломжтой. 아무것도 없는 무에서 유를 만들어내는 것이 뭐라고요? 창조입니다. Тэгэхээр оргуу хоосноос огторгой ертөнцийг бий болгодог нэг нь бол тэр бүтээгчээс өрхийн биш юм аа. 여러분 자동차를 창조했다고 말하지 않습니다. 또 나라 машиныг одоо тий машин бүтээсэн гэж одоо 누가 자동차를 창조했다고 합니까? хин нэгэн хүн одоо тийм ээ машиныг бий болгож бүтээсэн. 그렇게 하지 않습니다. Гэдэггүй маа. 원래 있던 재료를 결합해서 만든 것이기 때문에 Машиныг тийм ээ оргуу хоосон байхад бий болгож гаргасан гэж хэлдэггүй бөгөөд ямар нэгэн эд материалууд нь бэлэн байсан учраас бэлтцээ үүнийг бий болгосон. 빵도 창조했다고 말하지 않습니다. Оргуу хоосноос бий болгосон гэж хэлж хэлдэггүй маа. 모든 원재료는 하나님께서 주신 것이기 때문입니다. Ягаад гэвэл тэр бүтээл тийм ээ тэр материалуудыг бүгдийг нь Бурхан бий болгож Бурхан бүтээж өгсөн. 창조주와 피조물의 존재는 엄연히 구별됩니다. Тэгэхээр тийм ээ одоо энэ материалын зүйлийн төгсгөл нь байдаг гэсэн үү? 그 사이에는 거대한 간격이 있습니다. Гэхдээ тэр хоёрын дунд одоо том зай байгаамаа. 결코 건들 수 없는 간격입니다. Тэр хооронд тийм ээ хүн таталж чадхааргүй одоо тийм зай байна. 예, 아무리 인간이 위대한 일을 한다 할지라도 여전히 미숙하고 불완전합니다. Хүн хичнээн агуу зүйлийг хийсэн байсан ч гэсэн тийм ээ одоо амар тайван сэтгэл хангалуун байх боломжгүй маа. 예, 창세기는 창조의 모든 것을 다 알려주는 책이 아니라 창조를 통해 하나님이 누구신가를 알리는 것입니다. Тэгэхээр энэ ихтгэл ном бол хэрхэн яаж бий болж бүтээгдсэн бэ гэдгийг мэдүүлэхээс илүүтэй ингэж бүтээсэн Бурхан ямар оршихуй юм бэ гэдгийг мэдүүлэх зорилготой бичигдсэн ном юм аа. 아멘. 예, 인간은 하나님의 피조물입니다. Тэгээ хүн төрлөختөн бол Бурханы бүтээл юм аа. 그러므로 인간은 신이 될 수 없습니다. Тэгээ энэ үгийг бид одоо тэ яаж өөрчлөх боломжтой. 예, 인간의 자리를 분명히 이해하려는 것이 바로 신앙입니다. Тэгээд тийм ээ энэ зүйлийг ойлгох нь бол теологи юм аа. 예, 우리는 창세기를 읽으면서 하나님과 나,
창조주와 피조물의 차이를 정확하게 이해해야 합니다. Тэгэхээр бид энэ Эхлэл номыг уншихдаа тийм ээ бүтээгч болон бүтээлийн ялгааг одоо сайн ойлгох хэрэгтэй. 그래야만 인간은 창조의 세상에서 자신의 위치를 알고 살아갈 수가 있습니다. Игэж байж гинэ хүн би ямар газар оршиж байгаа вэ гэдэг өөрийн байршлыг болоод одоо тийм болох боломжтой наа. 에덴 동산에서 아담에게 선악을 알게 하는 나무를 따먹지 말라고 하신 이유는 창조주와 피조물 이 차이가 무엇인지를 그 경계선을 알려주기 위함입니다. За тэгээд бурхан эдийн цэцэрлэгт тийм ээ Адамд энэ тийм ээ сайн муу мэдүүлэгч модны жимснээс идэж болохгүй шүү гэж байгаа нь энэ зүйлийн ялгааг мэдүүлэхийн тулд байсан юм аа. 어떤 사람들은 처음 교회 오면 성경 공부를 하면 목사님 질문 있습니다. 그래요. Тэгээд би одоо тийм хүмүүс цуглаан тэгээ Библи судлах хийхдээ пастраа асуулт байна. 해보세요. 이러면은 왜 하나님은 선악과를 만들어 가지고 안 만들면 되는데 왜 만들어서 그럽니까? Ягаад сайн муу мэдүүлэгч модыг бүү хүмүүсийг бүдрүүлээд байгаа юм гэж. 아주 고상한 질문이라고 하는 거예요. Дэрийгээд одоо их чухал асуулт асууж. 창조주와 피조물 차이를 정확하게 우리가 알아야 이해해야 Тэгээд 합니다. бүтээгч ба бүтээлийн ялгааг одоо сайн ойлгох хэрэгтэй гэсэн юм аа. 하지 말라는 이것만은 하지 말라는 경계선을 알려주기 위함입니다. Тэгээд энийг хийж болохгүй шүү гэдэг тийм ээ одоо дөхөө хэлүүлэхийг хүсэж байгаа маа. 이해가 되십니까? За танарт ойлгогдож байна уу? 아멘. Амен. 그런데 인간이 피조물로서의 위치를 잊어버리고 하나님이 되려고 하였습니다. Тэгээд тийм ээ одоо тэр бүтээлийнхаа оршихуй гээсэн юм. 위치를 이탈한 것입니다. Тэгээд өөрийнхөө хаана оршин байх ёстой. 그것이 바로 교만입니다. Тэгээд тэрийгээ одоо тийм би мэднэ гэж одоо хэлсэн нь бардамнал юм аа. 창조주에 대한 인간의 기본적인 태도는 경외심입니다. Тэгэхээр тийм ээ бүтээгч бурхны өмнө хүн даруй байх ёстой бөгөөд одоо түүнийгээ зөрчил бардамнал төрж байгаа. 어제 제가 찬양을 하면서 가르치면서 여러분이 내일 하나님 앞에 예배자로 찬양을 올려드리는데 소 한 마리 값을 예물로 올려드리는데 하나님이 얼마나 기뻐하시겠냐 했더니 저녁에 집에 가서 무슨 옷을 입을까 원피스를 꺼내서 다리 놨다 그러고 이러면서 아침에 일찍 10시부터 와서 앉아 있는 거예요. 준비하는. Би одоо маханд бэлтэж чадсан хэлсэн байгаа. Та нар бурхны өмнө ирээд магтаал хүндэд өргөж гинэ гэдэг нь нэг том одоо крем дайтай тийм одоо үргэлжлэх бүхэнд өргөж байгаа маа гэж хэлсэн чинь нүүр царай өөр болоод баяр болоод гэртээ очоод хувцсангаа индүүдээд үлгчгээр өглөө босхыг хүлээгээд өглөө хамгийн их 10 цаг тэгээд энэ сууж ирсэн. 이것이 바로 하나님 앞에서라는 경외심입니다. Тэгээд энэ болохоор би бурхны өмнө гэж байгаа бурхны хүндлэх гэж байгаа бурхнаас имэж байгаа сэтгэл юм аа. 그냥 아무거나 입던 옷 입고 와서 사는 것이 아니라 ингээд хэлжээрээ. 주일에 예배자로 올 때 입는 옷이 다르고 Тэгээд эзний өдөр бурхны өмнө очихдоо үүсгэх хугацаа байлээ. 깨끗하게 빨아서 탁 달여가지고 이거는 주일날에 입어야지. энийг би эзнийхээ өмнө очихдоо үүсгэн шүү. 이것이 바로 경외심이다. Энэ бол имэх хүсэл юм аа. 창조주에 대한 인간의 기본적인 태도는 바로 경외심입니다. Тэгэхээр тийм хүн төрөлхтний одоо тийм бурхны өмнө бүтээгчийн өмнө одоо хандах ёстой хандлага бол имэх сэтгэл. 그러므로 예수님께서도 요한복음 17장 4절에 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루어 아버지를 이 세상에서 영화롭게 하여사오니라고 고백하고 있습니다. Тийм Иохан номны 3-р 17-гийн 3-р цорын ганц үнэн бурхан таныг болон таны илгээсэн Есүс Христийг мэдэх нь мөн камион хийгэж надад өгсөн ажлыг нь хүсдэг би таны газар дээр алдар шүү. 그런데 로마서 1장 23절과 25절에 보면 폐악한 인간은 순리를 거슬려서 이렇게 경고를 하고 있습니다. 썩어지지 아니하는 하나님의 영광을 썩어질 사람과 새와 짐승과 기어다니는 동물 모양의 우상으로 바꾸어 피조물을 조물주보다 더 경배하고 섬기고 있다라고 경고하고 있습니다. Тэгэхээр үл мөдөс бурхны амтлыг мууддаг хүн шууд дөрвөн хөл тамхин хийгээд мөрдөгчтэй адил төрөл сольжээ. Ийм бурхан тэдний төрхнийхэн хүсэл ачаадынхан бузар юмстай зүрдэн өрчнөөс тэд мах бодтой өөр хоорондоо бажээ. 여러분 창조는 창세기에서만 일어나는 것이 아닙니다.
ах トゥ нараа бүтээл гэж байгаа юм тийм ээ. Одоо энэ эхлэл номдэр гарч байгаа зүйлийг хэлж байгаа юм шиг. 오늘날도 창조의 역사는 계속되고 있습니다. 그것은 эзэн бүхэн бүтээж буй болох харштай хийсээр байна. 우리는 지금 이 순간에도 하나님의 창조를 경험하고 있습니다. Яг энэ цаг мөчтөж гэсэн бурхан таныг шинээр бүтээж буй болох болно. 어떻게 경험하고 있습니까? Бид хэрхэн түүнийг амсаж мэдэрч байгаа вэ? 생명이 탄생되고 있습니다. Тийм ээ, шинэ амьд төрж байна. 생명이 탄생되는 일은 하나님이 하시는 일로서 오묘하고 신비롭기를 때가 없습니다. Гэвч тийм ээ, хүн төрлөختөн бие болж тийм ээ, шинэ амьд өсөж үржиж байна гэдэг нь үнэхээр бурханы одоо хийж байгаа ажлын тийм харуулж байгаа зүйл биш гэж үү? 엄마 뱃속에 있던 생명이 태어나 눈을 뜨고 움직이고 말을 알아듣고 그를 깨치고 공부를 하는 것이 하나님의 그 신비로운 창조의 역사로 진행되고 있다는 뜻입니다. Тийм ээ, ихийн хөвдөд ураг бүрэлдэж тийм ээ, биежиж бие болж тийм ээ, төрж газар дээр мэндэлж тийм ээ, хийл орж хөл орж ингэх нь бурхан ямар гайхамшигтай юм бэ гэдгийг одоо харуулж байгаа зүйл биш гэж үү? 그렇잖아요. 네. 우리 예준이를 보면서 그렇잖아요. 아무 예전에 харж байгаа. 하나님의 창조하셨어요. Яг бурхан бий болох гэсэн. 뱃속에 있던 생명이 태어나서 Амьд хүрсэн байна. 움직이기 시작하고 Тэгээд хөдөлж 말을 알아듣기 시작하고 тэгээд хүний үгийг ойлгож 엄마 아빠 그를 깨치고 ээжээ аваад 공부하는 것이 하나님의 신비로운 창조의 역사로 진행되고 있다는 것입니다. 어린 бодлоо санаа нь хөгжиж тийм ээ одоо сурч боловсрож байгаа. Энэ бол бурханы одоо тийм ээ ажлыг бурханы бүтээгч гэдгийг харуулж байгаа маа. 이럴 때 한번 와 해야 돼요. Тэгээд нар энэ үед вау гэж хэлсэн. 예, 하나님께서 지금도 창조하고 있습니다. бурхан одоо ч гэсэн бий болох хэрэгтэй байна. 하나님께서 창조하신 것은 천지 만물입니다. Тэгээд бурханы бүх бүтээсэн тийм ээ тэнгэр газар байна. 하나님이 태초에 천지를 창조하셨다는 말은 하늘과 땅뿐 아니라 하늘과 땅 사이에 있는 모든 공간과 피조물을 창조하셨다는 뜻입니다. Тэгээд бурхан тийм ээ тэнгэр ба газрыг бүтээсэн гэж хэлж байгаа. Энэ тэнгэр ба газрын хооронд байгаа орон зайд орших бүх зүйлсийг бурхан бүтээсэн гэсэн үг юм аа. 예, 이러한 피조물을 보면 하나님의 지혜와 능력이 얼마나 크신지 우리는 상상할 수가 없습니다. Тэгэхээр бид энэ бүтээлүүдийг харахтаа бурханы хүч ямар хязгааргүй ямар агуу вэ гэдгийг бид харах боломжтой. Бидний бодлоор ойлгох боломжгүй зүйлч бас болно. 제가 어느 날 세계를 돌아다니다 보면은 하나님이 이루신 모든 일을 천지를 창조하신 하나님을 찬양하지 않을 수가 없습니다. Тэгээд бид дэлхийгээр ингээд тойроод одоо аялжсэн байна. Тэгээд бурханы багтаас биш авахгүй байна гэж. 오늘 또 이제 저녁에 오후에 제주도로 갈 것인데 Би өнөөдөр Чежүү байна. 제주도에 가서 보면은 얼마나 또 아름다운지 Тэгээд Чежүүд очиад тэр байрны сайхан. 또 몽골에 가서 보면은 또 몽골의 강력기를 달릴 때 그 하나님께서 얼마나 하나님 프랑포기가 얼마나 소중한지를 알게 하시고 Тэгээд Монголд очиад тэр Монголын сүүл говыг хатлаад явж байхдаа бурхан үнээр байхгүй 또 болох. 유럽에 가서 보면은 하나님께서 만들어낸 그 작품이 얼마나 아름다운지 창조의 그 하신 일에 우리는 압도당할 수밖에 이 없습니다. оронд очиод үзэхээр тэр бурханы бүтээлүүдийг хараад үнэхээр ямар тэ одоо урлагч юм бэ гэдэг одоо бурханы бодож багтчих. 그래서 와 하나님 어떻게 이렇게 다 만들으셨어요? Ваа, бурхан яаж ингэж хийвэ? 하나님께서 어떻게 이렇게 다 만들으셨습니까? Ваа, бурхан яаж ийм агуугаар бүтээсэн? 가히 상상할 수가 없습니다. Тэр хүний төсөөлөл бодлоос авсан одоо тийм ээ гайхамшигтай. 예. 우리는 하나님께서 얼마나 크신 분인가를 짐작할 수 없습니다. Хатуу нараа бид нэр ямар бурхан ямар агуу гайхамшигтай биеийн юм бэ гэдгийг бид тийм ээ одоо өөрсдийн оюун бодол санаагаар одоо мэдэх боломжгүй маа. 다만 하나님께서 만드신 우주와 세상을 보면서 하나님의 권능을 느낍니다. Харин бид тийм ээ бурханы бүү болгосон тэр бүтээлүүдийг тэнгэр газар хотгуудаар байгаа зүйлсийг харахтаа бурханыг одоо тийм ээ мэдэх боломжтой. 그러므로 시편의 시인은 시편 19편 1절에 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 궁창이 그의 손으로 하신 일을 나타내는도다라고 노래합니다. Уудас номны 19-ийн дээр тэнгэр нь бурханы сүр жавхлан зарлаж огторгон гарынхан бүтээлийг тунхаглаж байна гэж хэлсэн байна. 사랑하는 성도 여러분, 그렇다면 이러한 하나님의 창조의 역사를 보면서 우리가 가져야 할 신앙의 자세가 무엇일까요? Хатуу нараа тэгвэл ийм гайхамшигтай бурхан
Бурхны өмнө бид хэрхэн итгэлийн амьдралаар амьдрах ёстой юм бэ? 네, 내가 가져야 할 신앙의 자세가 무엇일까요? Тэгвэл би ямар хэм маяг тийм ээ одоо яаж би Христэд итгэх одоо амьдралаар амьдрах 첫 번째는 믿음입니다. итгэх. 믿음입니다. 하나님은 인간의 이성으로 이해할 수 있는 존재가 아닙니다. Тэгээ Бурхныг тийм ээ одоо тийм хүний бодол санаараа ойлгох боломжгүй юм шүү. 하나님은 인간보다 크신 분이고 우주보다 크신 분입니다. Тэгээ Бурхан хүнээс хамаагүй агуу том бөгөөд сансар огторгоогоос илүү дээр оршдог нэг юм аа. 인간의 이성의 한계를 넘어선 분이십니다. Тэгээ Бурхан бол хүн төрөлхтөн гэдэг энэ зүйлсийг тийм ээ энэ хэмжүүрийг давсан тийм шүү юм аа. 태초에 하나님 외에는 누구도 존재하지 않았기 때문에 정인을 내세울 수도 없습니다. Тэгэхээр тийм ээ ихэнд Бурханаас биш ямар ч тийм ээ зүйл оршиж байгаагүй учраас энэ бүгдийн ихэн хэмжүүр нь Бурхан юм аа. 그리고 아무리 많은 증거를 가지고 호소한들 믿으려 하지 않으면 아무 소용이 없습니다. Тэгээд тийм ээ бид одоо тийм хичнээн олон зүйлээр тийм ээ үүнийг тийм баталж харуулъя тийм үгүйсгий гэсэн ч одоо чадахгүй юм аа. 하나님은 우리의 이해를 구하실 필요가 없는 분입니다. Бурхан бид заавал Бурханыг ойлгох хэрэгтэй. Бурханд тийм шаардлага байхгүй байгаа. 이 무지에 대한 잘못이 있다면은 알지 못하는 것에 대한 잘못이 있다면은 우리의 편에 있는 것이지 하나님 편에 있지 않습니다. Бид нэр мэдхгүйгээсээ болж тийм ээ одоо Бурханыг таньж мэдхгүй байгаа. Бид мэдлэггүй бидний л буруу тэр бол Бурханд хамаагүй. 그렇기 때문에 창세기를 대하는 우리의 기본적인 태도는 오직 창조주에 대한 믿음입니다. Тийм учраас энэ агуу бүтээгч Бурханыг мэдлэг бол итгэлээс хэлтэй. Маа итгэлээс үлж биш ээ. 아멘. 사람이 아무리 지혜가 뛰어난다 할지라도 모든 것을 우리가 다 알 길은 없습니다. Хүн хичнээн тийм ээ одоо цойсон мэрэгэн ухаантай байсан ч гэсэн Бурханы талаар одоо тийм мэдэх боломжгүй. 그렇기 때문에 알고 믿는 것이 아니라 믿고 알아가는 것입니다. Тийм учраас мэдчихэд итгэх биш харин итгэхэд дараа нь Бурханыг мэдэх хэрэгтэй маа. 아멘. 우리는 지성을 굉장히 신뢰하면서 우상화합니다. Тэгээ бид нэр болохоор тийм ээ одоо 내가 뭐 박사하다, 내가 би 많이 배웠다. өөрийнхөө хэрэгэм зэрэг одоо тийм ээ мэдлэг боловсрол их анхаардаг. 그러나 우리의 지성이라는 것은 자 하나님이 가지신 지혜에 비하면 아주 조그만하고 초라하기 짝이 없습니다. Тэгээд бидний тэгээ мэдж байгаа эрдэм мэдлэг Бурхантай харьцуулбал юу ч биш юм аа. Маш өчтөн жаа. 우리가 알고 있는 것은 매우 작은 일부 중에 일부라는 것이요. Бидний мэддэг мэдлэг бол үнэхээр жижиг зүйл бөгөөд харьцуулшгүй юм аа. 그나마 아는 것 중에서도 내가 잘못 생각하는 일이 얼마나 많은지 모릅니다. Тэгээ миний мэддэг гэж байгаа мэдлэгийн дотор буруу мэдж байгаа тийм ээ мэдлэг ямар их байгаа вэ? 그래서 성경은 너 생각과 내 생각은 다르다 하는 거예요. Би гэж байгаа миний бодол чиний бодлоос 알면 알수록 그렇습니다. тусам 여기에 мэдлэггүй гэж харна. 여기에서도 하나님께서 만물에 대한 이치를 말씀하시니 그 많은 사람들이 다 사라지고 욥도 자신의 무지를 인정하면서 회개합니다. Тэгээд бид Йов номоос харах юм бол Йов тийм ээ одоо ямар их мэдлэгтэй Бурхны өмнө ярьж ирсэн гэвч яг тусам Йовын мэдлэг дуусч түүнтэйгээ ярилцчихсэн хүмүүс арилж Бурхны өмнө тэр тор ганцаар үлдсэн байгаа. 성경의 그 비경 아름다운 안으로 들어가기 위해서 필요한 것은 바로 믿음이고 Тийм учраас бид энэ Библийн гүн гүнзгий рүү энэ Библийн тийм ээ гүн рүү орохын тулд бидний итгэл хэрэгтэй. 믿음을 가지면 하나님께서 성령을 통해서 저와 여러분들의 눈을 열어주셔서 Бидний итгэлээр дамжуулан бид Библийг уншихгүй Бурхан ариун сүнсээр бидний нүдийг нээж өгнө. 성령의 놀라운 구속사 나를 이끄시는 그 인도하시는 하나님을 알 수가 있습니다. Бид тийм ээ сүнслэг байдлаар Библийг уншихгүй ямар агуу гайхамшигтай Бурхан намайг хэрхэн удирдах байгаа юм бэ гэдэг үнийг мэдэх болно. 하나님의 창조 역사를 보면서 우리가 가져야 할 신앙의 자세 두 번째는 하나님에 대한 경배와 찬양입니다. Хоёрдугаарт нь бид тийм ээ бүтээгч Бурханы өмнө хэрхэн итгэлээр амьдрах вэ? Хоёрдугаарт нь 경배와 찬양입니다. Бурхныг хүндэтгэж магтах. 하나님은 우리가 아름다운 광경을 볼 때 볼 수 있는 눈을 주셨습니다. Тэгээд Бурхан биднэрт тийм ээ одоо итгэлийн нүдийг өгсөн байна. 여기에 눈이 없는 사람 한 사람도 없잖아요. Тийм ээ нүдгүй хүн гэж байхгүй. 모든 아름다운 것을 아름답다고 말할 수 있고 볼 수 있는 눈을 주셨습니다. Бурхан үзэсгэлэн
үзэсгэлэнтэй сайхан зүйлийг харуулахын тулд тийм ээ үзэсгэлэнтэй гэж илүүхийн тулд хүнд одоо мэдээг өгсөн байна. 또 아름답다고 느낄 수 있는 감정도 Бас 주셨습니다. тийм ээ сайхан юм бэ гэдэг гой сайхныг мэдрэх тийм ээ одоо тэр мэдрэмжийг өгсөн. 하나님의 그 창조 세계를 바라보면서 우리는 와 하고 감탄할 때가 많습니다. Тэгээд Бурхны тэр агуу гайхамшигтай ертөнцийг харахтаа вау гэж амнаа. 그럴 때 찬양은 하나님에 대한 우리의 자연스러운 반응입니다. Тэр үед бид Бурхныг магтж байна гэдэг нь тэр байгаасаа бидэнд тийм ээ одоо өгөгдсөн Бурхны үнийг илэрхийлж гарах бидний сэтгэлийн илэрхийлэл. 네. 그래서 춤을 추면서 노래하죠. Учраас тэр сэтгэл хөдлөл 막 서고 추면서 춤을 추면서 노래하고 그래서 галхан матмаа гэдэг 찬양은 우리가 입술로 부르는 것이 아닙니다. тэгээд магтан түгэдгээр бидний амнаас гарч байгаа зүйл биш ээ. 입술로만 부르는 것이 아니라 Тэгээ амаараа магтдаг юм биш. 마음에서 터져 나오는 것입니다. Сэтгэлийн үнээс тесэрч сандраад урсж байгаа. 네. 주와 같이 길 가는 것 Эзэнтэйгээ хамт 얼마나 마음으로 느껴지잖아요. тэр бол ямар сэтгэл 손을 잡고 тэгэхээр тийм шүү гэж мэдрэгдээд амаараа хэлж байгаа. 이렇게 걸어가는 것 Хараа гэсэн. 마음으로 느껴져요. Тэгээд нэрэн сэтгэл зүрхнээс сэтгэлдээ мэдрэгдээ. 그래서 하나님에 대한 인정과 가치를 높여드리는 일이 바로 찬양하고 경배하는 것입니다. Хүн бол таашгүй таныг бүлээн зөвшөөрч байна. Тиймээ бурхан минь таашгүй гэж бүлээн зөвшөөрч байгаа байдал бол магтаал үндэтгэл юм аа. 우리가 하나님을 찬양함으로 우리에게 변화가 일어납니다. Тэгээд бид бурханыг магтвал бидэнд одоо өөрчлөлтүүд ирдэг. 우리는 하나님을 찬양할 때마다 하나님과 우리의 관계를 재확인하게 됩니다. Тэгээд бид бурханыг магтаж бурханы мөн хүндлэл мөрөд өргөснөөр би бурхантай хэрхэн харилцаатай байгаа вэ гэдгийг шалгаж байгаа. 인간의 연약함을 인정하고 하나님을 전적으로 의지함으로 그분의 큰 은혜 안에 거하게 되는 것입니다. Би бурханы өмнө ийм сул дорой юм байна. Бурхан минь тусдаач гэж бурханы инэрлийг үсгийг хайж бурханы өмнө ирж байгаа нь мөргөлдөө. 그러므로 하나님이 만드신 세상을 보며 경배와 찬양을 올려드리는 것은 피조물인 우리에게 있어서 가장 존귀한 일이요 마땅하며 축복된 그런 일입니다. Тэгэхээр бурханы бүтээсэн байгаль дэлхийн ертөнцийг хараад бурханыг таньж мэдэж магтж байна гэдэг нь бурханаар бүтээгдсэн бүтээл таны үчил юм. Итгэлийн үчил тийм ээ бурхан минь гэж өчөж байгаа үчил юм аа. 어제 여러분들이 돌아가시고 나서 기도를 하는데 하나님께서 내일 하나님 예배를 받아 주옵소서라고 기도하고 있는데 Тэгээд та нарыг бирлүүгээ явсны дараа би энэ суугаа залбирсан дараа бурхан минь энэ үргэлжлэх тамаагаас бүтээл аваа. 내일 예배가 가장 기쁘도다. Маргаашийн үргэлжлэнээр гүн гүнзгий. Ихэвчлэн ойрцсон үргэлж. 하나님 뭐가 기쁠까요? Бурхан минь юу баяр хүртэй, юу гүн гүнзгий. 우리 몽골 자매들이 그 입술로 몸 마음으로 그 더운 데 와서 기도하면서 찬양하고 준비하는 이것을 하나님께서 기뻐하셔서 오늘 예배가 바로 기쁨의 예배라는 것입니다. Тэгээд өчигдрийн бэлтгэл хийж байхдаа Монгол ахын дүүс нар маань баяр хүртэй сэтгэлээр магтсан байгаа. Тэрийг бурхан харахтаа би баярлж байна гэж одоо хэлсэн. 하나님께서도 빙그레 웃으시는 줄 믿습니다. Тэгээд бурхан сая магтаалыг хараад инээсэн гэж битгэж. 아멘. 할렐루야. 예. 그래서 오늘이 축복된 날입니다. Тийм учраас өнөөдөр ерөөл 기쁘고 기쁘도다. ерөөлтөө шүү ерөөл. 할렐루야. 네. 옆 사람 얼굴 한번 보세요. 기쁘고 기쁜지. Хатаа баяр хүртэй. 네. 기쁜 얼굴인지 옆 사람. Баяр хүртэй царай байна хатаа. 오늘 하나님이 기뻐하시는데 여러분은 왜 인상 쓰고 있습니까? 또 나라 өнөөдөр бурхан ингэж их баярлж байгаа та нар яагаад баярлахгүй байна? 네, 우리를 그렇습니다. 세 번째는 만물을 창조하시고 우리에게 복을 주신 하나님께 항상 감사하는 삶을 살아야 합니다. За гуравт нь гэмээ бүх дэлхийн ертөнцийг бүтээсэн, амьд байгалыг бүтээсэн тэр бурхан талархаж амьдраа. 창세기 1장 1절을 통하여 만물의 기원과 근본이 하나님이심을 이제 깨달아 알게 되었으므로 우리는 항상 감사의 은혜 중에 살아야 합니다. Тийм учраас тийм ээ бурхан ихтгэл номын нэгдээр бүх бүтээлийг хөв болгосон нэгэн гэдгийг мэдсэн учраас түүнд талархаж амьдраа. 창세기 1장 27절에서 28절에 보면 하나님께서는 창조의 6일째 되는 날에 하나님의 형상대로 사람을 창조하시고 Бурхан бүтээлийн 6-р өдөр хүнийг бүтээсэн байна. 그들에게 생육하고 번성하는 복을 주셨습니다. Тэгээд тэдэнд амиа амьсгалыг хүлээж өгөөд өсөж үрж өнөр бүтэн болгож ирсэн. 그리고 모든 피조물을 다스리고 정복하는 하나님 축복을 더하여 주셨습니다. Тэгээд газар дэлхий дээр
дүүргэж байгаа бүх зүйлийг эзэмшээж тэдэнд одоо ирэх мэдлэг өгсөн. 네, 이것이 우리에게 얼마나 감사한 일입니까? Энэ бол бидний хувьд ямар талархуу шигтэй зүйл вэ? 이 축복을 주셨잖아요. Ийм ёроолыг бурхан бидэнд өгсөн. 이것이 우리에게 얼마나 감사한 Энэ бол 일입니까? бидэнд ямар их талархал хэлж. 그리고 그 크신 은혜를 어떻게 잊을 수가 있겠습니까? Тэгээ ийм их агуу инэрлэг юусыг хэрхэн марах юм бэ? 지금 이 순간에도 하나님은 우리의 인생을 다듬어 가시고 일하고 계십니다. Өнөөдөр ч гэсэн энэ цаг мөчид эзэн бурхан бидний амин амьдрал донд ажиллаа гэж байна. 우리의 모든 것들이 하나님의 손 안에서 이루어져 가고 있는 것입니다. Тэгэхээр бидний амьдралын бүх зүйл өрнөж байгаа зүйл бүгд бурханы мөчийн доор болж байгаа. 하나님은 여러분의 이름을 아십니다. Бурханы имэйлээр бол энийг мэднэ. 네. 하나님 안에서 여러분을 하나님께서는 지금 만지고 다듬고 가 계십니다. Өнөөдөр ч гэсэн бурхан таныг бүү болгож байгаа, таныг барьж байгаа, танд хүрч байгаа шүү. 그러므로 이 모든 것이 우리가 드려야 할 감사의 소재가 되는 것입니다. Тэгээд энэ бүх зүйлийг бид мэдэж амссан бидний талархах шалтгаан болж байна. 감사하십시오. Талархаараа, 찬양하십시오. талархаараа, 믿으십시오. итгэе. 여러분이 하나님의 말씀 안에 충만하게 거하면 그 말씀이 여러분으로 하여금 감사하도록 이끌어 주실 것입니다. Та эзний бурхны үгэн дотор бат зогсож байвал бурхан таныг талархал руу өргөх болно. 이 말씀은 우리로 하여금 그렇게 이끌 능력이 됩니다. Тэгээ эзний үг тэгэх хүч чадал болох юм шүү. 그것이 말씀 안에 거하는 하나님의 자녀가 받는 축복입니다. Энэ бол үгэн дотор байгаа бурхнаас амлсан бурхны хүүхдүүдэд өгөх ёроол юм аа. 여러분 올바른 진리로 인도함을 받으십시오. Өнөөдөр зөв мэдлэг дотор тийм ээ зөв мэрэгэн ухаан дотор эзний өдөр тэмцээд байгаараа. 세상이 말하는 축복과 성경이 말하는 축복은 매우 다릅니다. Дэлхийн ертөнцийн ярьж байгаа мэрэгэн ухаан ёроол тийм ээ бурхны ярьж байгаа ёроол хоорондоо ялгаатай. 하나님의 말씀을 깊이 알아가면 자연스럽게 구별이 됩니다. Бурхны үгийг гүн гүнзгий мэдвэл аяандаа бид ойлгож ялгаж чадна. 그래서 저는 이 세상에서 목사로 이 세상에서 가장 큰 복을 받았다고 저는 말할 수가 있습니다. Тэгээд үнэхээр их ёроолтойгүй юм аа. Ёроол авсангүй юм аа гэж одоо өөрийгөө бодож байна. 여러분도 그러시죠? Та нар ч гэсэн ёроолтой юу? 아멘. 하나님의 말씀이 우리 안에 충만히 채워질 때 우리는 세상의 원리를 따라가지 않고 하나님의 말씀을 따라 살아가게 됩니다. Тунараа бидний сэтгэл зүрхэнд тийм эзэн бурхны үг дүүрэх үед бид дэлхийн ертөнцийн зарчим зааврыг дагаж алхахдаггүй харин эзэн бурхны үг тушаалыг багтах хэрэгслэр болох болно. 그리고 감사가 흘러넘치는 삶을 살게 됩니다. Тэгээд талархал дүүрэн амьдралаар бид амьдрах болно. 지금 삶이 힘드십니까? Одоо таны амьдрал хэцүү байна уу? Амаргүй асуудал байна уу? 지금 매우 벼랑 끝에 몰리고 계십니까? Одоо ч гэсэн та тийм ээ одоо өнгөрснөө хорогдож байна. 절박한 상황에 있습니까? Тийм ээ хэцүү нөхцөл байдал дээр байна уу? 여러분 믿음의 날개를 펴십시오. Тунараа итгэлийн талхавчаад илгээрэй. 아멘. 아멘. 믿음의 날개를 펴세요. Итгэлийн талхавчаад илгээрэй. 믿음의 날개를 달고 날개 되시기를 축원합니다. Итгэлийн талхавчаараа нисээрэй гэж хүсэж байна. Билүүж байна. 좋지 않는 일이 일어났습니까? Хүн хэцүү тэг зүйл тохиолдно. 여러분이 원하지 않는 일이 일어났습니까? Энэ бүсгийн дагуу болохгүй байна. 이제 곧 새 반전이 일어날 것입니다. Одоо ч гэсэн дээ одоо тэг тийм зүйл болно. 찬양하고 감사하고 믿으시면 Та түүний өмнө зогсоод талархаад магтаад итгэв. 여러분의 삶을 주관하시는 하나님의 손길을 느낄 수가 Таны 있습니다. амьдралыг өдөртөж байгаа тэр бурхны мөтрийг та хамсаж мэдэх болно. 하나님은 저와 여러분을 한시도 한순간도 놓치지 아니하고 우리의 삶 가운데 떠나지 않음을 반드시 믿으시기 바랍니다. Бурхан танд хайртай бөгөөд тантай хамт байгаа бөгөөд таныг орхихгүй гэж хэлсэн амлалтынхаа дагуу өнөөдөр ч гэсэн таны хажууд байгаа шүү. 아멘. Амен. 네. 감사는 영적 깊은 세계에서 일어나는 일입니다. Тэгээд талархал гэдэг бол тийм ээ сүнслэг одоо зүйл дотор болдог зүйл юм аа. 신앙이 깊으면 깊을수록 높으면 높을수록 아주 감사하게 Тэгээд 됩니다. тийм ээ итгэлийнхаа амьдрал хүн гүнзгий орж тийм ээ итгэл маань өсөх тусам биднээс талархал гарна. 그러므로 감사는 신앙의 중심입니다. Тийм учраас талархал бол итгэлийн төв юм аа. 감사가 내 마음 깊은 곳에서 우러나면 신앙의 절정에 이른 것입니다. Тэгэхээр тийм ээ миний сэтгэл зүрхний бүний хүн газраас талархал тийм ээ гарч ирвэл миний итгэлийн түвшин тийм ээ одоо өндөр болж байгаа юм аа. 그리스도 안에 뿌리를 내린 사람은 감사의 열매를 맺습니다. Христийн дотор тийм
тэмээ одоо үндсээр явсан Христэс үндэслэн хүн бол талархлын үр жимсээр хүрдэг байна. 지금 여러분이 감사의 삶을 살고 있다면 하나님과 바른 관계를 맺고 있는 것입니다. Өнөөдөр ч гэсэн та бүхэн талархах амьдралаар амьдарч байна уу? Тэгвэл та зөв замаар явж байна гэсэн. 그리고 이 땅에서 천국을 누리고 있는 Тэгээд 것입니다. та энэ газар дээр тэр Тэнгэрийн үсийг амсаж амьдарч байна гэсэн үг юм аа. 감사하는 삶은 모든 것을 이길 힘이 있습니다. Талархал дотор амьдрал тохиолдож байгаа хүн хэцүү эрхийг заах хүч байж байна. 감사는 믿음의 증표요, 신앙의 완성된 모습입니다. Тэгэхээр талархал гэдэг бол итгэлийн тийм ээ одоо тунхаглал бөгөөд тийм ээ түүний тунхаглалын дараа биелэлээ олж байгаа байдал юм аа. 사랑하는 성도 여러분, 감사로 하나님께 영광을 돌리는 삶을 사시기를 바랍니다. Хайртайхус нараа талархал бурханд алдрыг өргөдөг амьдралаар амьдраараа. 감사로 승리하는 성도가 되시기를 바랍니다. Талархал дотор ялгалт байгуулаараа. 아멘. 네. 창조주 하나님께서 축복하신 정복하고 다스리는 권세는 하나님의 자녀가 누려야 하는 축복입니다. Тэгэхээр бурхны тийм ээ өсөж үрж өнөр өтгөн бол захир гэж тушаасан энэ тушаал бол таны амьдрал дээр бүх өрөөл юм шүү. 여러분 모두가 그러한 삶을 사시기를 예수 이름으로 간절히 축원드립니다. 진 сэтгэлээсээ өрөөж байна. 아멘. 기도하시겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 아멘 талархаж байна. 오늘 창세기 1장 1절의 말씀을 믿음의 시작. Өнөөдөр Эхлэл номны 1:1 итгэлийн эхлэн. 이 말씀으로부터 이제 시작되었습니다. Энэ үгээр бид хэллээ. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. Эхлэн бурхан Тэнгэр газрыг бүтээсэн. 이 창조의 하나님, Энэ бүтээгч бурхан. 우리의 참된 진리를 열어주시니 감사합니다. Энэ үнний